Stability Booklet. Introduction. A stability booklet or stability information book is an essential, approved documents provided on board a ship that contains crucial data and instructions, enabling the master to assess the vessel stability under various loading conditions. It is a legally required document for most vessels, including cargo ship, tanker, passenger ship, and certain fishing vessels, demonstrating compliance with International Maritime Organization standards such as SOLAS to prevent capsizing and ensure safety at sea. What information is found in the stability booklet used on board ship? Ang stability booklet mao kini ang naghatag og importante nga impormasyon aron masigurado nga lig-on og luwas ang barko sama sa detalye sa barko, sukod, draft, timbang og hydrostatic data ug stability curves og giaprubahan nga loading conditions, kg, GM limits, tank capacities of free surface data. Kini makatabang sa mga opisyal sa barko aron masigurado nga stable ang barko samtang nagkarga o nagbiyahe. What is this booklet? Very important for seafarer. Sir, ang seafarer identity documents or gitawag nga SID nga booklet importante kaayo para sa mga marino kay mao kini ang opisyal nga pamatuod sa ilang pagkailang og posisyon. Isip seafarer sumala sa mga regulasyon sa International Labor Organization. Nakatabang kini sa mga seafarer nga makabiyahe paingon sa laing nasod o makakuha og shore leave sa mga pantalan o makasakay o makanaog sa barko sa ubang lugar o makapamatuod nga lehitimong tripulante sila. Kung wala kini, posible sila nga ma-delay or dili pasudlon sa ubang nasod.